fa trupe si khate mina ido figi ene ramiro dans le portement no président de l'ONG amay humbondo karavito ka église ADC si nous con et va finir mon plaque finir oh atikpa viene memo bondo babla ene atikpa viene o kondo po khetwe mais a sous ton bé mais a si ton bé et ouais no bla no mo kotona kabi wi me medi bado aso wa we kabi abado o katwe ni do wan inwe e bla no mo koto katwe o e mamo ya do fifo pede a kabi krian de ado kabi ajo iko o me osi bo me fon no do konto ko ya no abla no mo koto mene o e o mene ko ro pede be na ba bo so no atikpa viene me maka si an da ya no blo ni no kondo po si kote ya jon kan bro no mo koto no ko isu no si koko we bono yono si ko bono gbeje me bono teka no mo koto so we bono ba to nu do fine kwa che bono ablo kondo ko che yin no bla kondo ko po mo ya e no ipo fondation no ton we do bono to ali de mi na mlen o bono e mi kwa ali ne amle ko no ali yo ko no mi bro no mo koto no e bro no mo koto no e ana we atato nyo no ro gbede me na ka bi so no ro gbede me na ba we mo dada ka bi gato ro bi anya o sa so no bro no mo koto gato e mamo we na do fifo pede a mi kale bro no na le iko ro gbeto si yo asami no le na me bo kriya mo koto na le su ko we mi de chi do ta go che ya fo ewu en gaje akiza ko vinu jira ewe no sa ko mo sa kire ko gbe ton je won itore me no wa ipe polo enebu eyi do me ona si o ni yen fe o mo nko mba nko me o to po we ni se photo to e atomi photo e sumo ko yan ko to do me ko pe mi bon ko gba kwa ene de kuku mo no o de ndan aso we so yen bon ko kambia wa so no je no yi sumo si nko mo yan si nko mo no to fondation we e mi ma si ano ko to igbada na do me do yen na bro be na wa ko to sa me ku ka si no ko to sa ko igbada o men aso mi ndo awa no ba do ma so to si didi o dan pa ko yen jijan bo wa jijan ma pa ko yo do ama ku eyin bo ndu ama ku eyin bo ndu be jimi de me bo ta ko cha fo we ka joku orun mi akita ko vinu chira la e do mi e do sa ko mo sa kre e we na mi ama se ache ba fo tun hun dan mi ton sagbata mi nona koko tokosu mi wa pa che de ko mo jijan ko eyin do eyin nu go ya e no do mi da se yo asi o me ko me asi no no me ona do to kudo beron tout on mi on nyere na ito bo gbaso ni e wa so no do je ke me ona do ado mi no to kudo bo yiro mi on bo na do ni brogon e mra yo na de awe ko to bi mo je me on le ra so sa je na ito bo le gbaso ni bo wa ipe sa ma na do ni se kun kweto mi a e o e na do to na gbaso ni bo no we na gbo e ne no e no yo ra se ne e mi da se bo no mi procureur ase toleton yi député ase toleton ase do député ya ase de d'autres députés ase caro procureur dia ase o me khomedi ase no do mere bo no ndo ase kade nu kunoku ndo ase gban ase akun aton ede do pe me fi bo mi no se e de fofo e de wiwi e de wewe e no do mi do ase kade nu kunoku ase wiwi amo ase kade nu kuno wiwi me ase fofo amo kade nu kuno gboro me ase wewe amo ase kade nu kuno gboro me nu e za yi ne àwọn militaire di on abio militaire me de kan bodo kan de wo lo militaire me ka se kan de abio pono me de pono kan bodo nu e do sa ina yo do mi do ase kan de nu ko ko yan ko imo ko e wa so no do je me do ase kan je ni yo ni me oti 53 34 78 32 bo yi lo mi bo tan ro pota yen da se yen o yen na ten ko bo ra ko re da se aje o me o to gudo nde we ni yo de alokati yen o yen na si oni bo kra gbonu ro we ni e do mi na gbo ya me keke ko tu mi bo mi ko blo ba ko de kun na e mi no wakati po me no do de ba do e mo ko ene le ki cambia me no vivi mi e me ataro pipo e de wa kon eton e mai savon je na zane e mai savon mi to ene on je na zane aga abro savon ni jo be na ko so ani do atunu do kuto ton ya aga abro pa fe ni jo be na ko so ani atunu do kuto ton ya to ataro pipo e ya aga wa ko je de ma na re itabu si do ko kenu tanche kabi ipe ko daliji o o de nu le bonu ro wa we rena gbo e pote wo mi blo savon do jori yen na blo savon de chanson medio no aka no me obra potu e jeso yi ne gbeza to ka de nte ka ve nte ma kana blo gbeza to me parce que no e vent rena to amra blo do savon me be na saka be na wa so wa musu ado podi be no yo musu ane do universel protection divine ene on mi si gba won mi amo me kekesi mi kan le mo nu mi ton lo passer kekesi musu amokoton are musu amokoton e do ku ronde courant divine mamisi courant de we dansi courant de we baro pa musa mo koto sa baro pa fe na we kabia jo aso aso se de ananas jin
ana nu mo koton ka bi fitu da so joba so ko do ngro ni nu mo koton no gbo amo apa e pe mi na bo pa fe nu mi na bo savon nu yo mi do amba to gbezan to lo na ka be do teja ka gbon nte ka fe se to bo mi asa nu mo koton na nu da gbe bo mi tere no bro nu mo koton fi e mi no soja so me wutu a mi pon be jimi je me bo mi ko to to bo ya fa ko to mo soro mi te kai me no fo yesu na po bo e ko fo yesu tanto nu me de po won me on to ja keji po no ku su dan no yo mi de mo a jonu ya fo yesu no bro ko yihun no ara na fa ho bo ra no kon ho bo na toku onu e gbejan no mo bo nu keke no bla unu mi te ko no bla unu mi no mo me de let ndi mo e fo yesu na e fo dancing yesu ye jiyan e gbejan yo no mi tan no mi ndi no est-ce que on e ka fo yesu ye na e le te me wa e na ya bie no tan kon ya e na e ku ro e do tan kon ya e mi fon po mo mi ko mo ba e ko ba ja yo wo sen artiste do do papa me bo black mo e mi fo mi na tan ba keke kion mi lo abato na bona to so e gbe dion nu keke do to mi ton don do kuto e nu keke do to mi ton don kuto e bo o un cambio president mi ton do je ke ka le bro do e bo mi na te gbo la so le da liji bo e kan inu na gbe bo mi na kweto e mi oro bi ba mi e je ohun ni yo ni mo je preso 229 53 34 68 32 et ya lo kam ko to dan opota ndo ni mi do adan le do mi gbo ya ni kam ya mi do dan opota ne ka re na wa gbo no gbogbo mi ka moto na ni do mo mi na do gbogbo le bo no do gbogbo e ka do mo na ga ti me no do gbogbo yo na ti me bini no do ka ga blo ke me nko ene to inde bo na je fi me do tabadu no na je binu pe ne ba ka city de ja na do du deji dandan ndo me tonu ma we yi kono wa ye ma sa